सीनियर साफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक अरब बद्दू अपने ऊँटों को ज़मीन पर बिठाकर इनकी एक टांग घुटने के साथ बांध देते थे, जिसके बाद टांग अंग्रेज़ी हरफ वी बन जाती है। ऊँट इसके बाद जब खड़े होते थे तो इनकी तीन टांगें ज़मीन के साथ लग जाती थी, लेकिन चौथी टांग हवा में मुअल्लक रहती थी। ऊँट इस आलम में खा पी और लेट तो सकते थे, लेकिन वो भाग नहीं सकते थे। ऊँटों की चौथी टांग को जिस रस्सी से बांधा जाता था, बद्दू इसे अपनी ज़बान में अकल कहते थे। लफ्ज़ अकल का माखज़ यही रस्सी है। हम जब किसी शख्स को अकल करो कहते हैं तो इसका सीधा साधा मतलब होता है अपनी एक टांग बांध लो, यानी अपनी दौड़ भाग कम कर दो। ठंडा करके खाओ, एहसास करो, रुक जाओ, अपनी औकात देखो, सब्र करो, हालात को बदलने दो। लेकिन इंसान भी बहुत बदबख्त चीज़ है। हम सब कुछ करेंगे लेकिन अकल नहीं करेंगे। हम किसी न किसी मसले में फंसे रहते हैं और इमरान खान इस बेसब्री की ताज़ा तरीन मिसाल है। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया। हमारे चेयरमैन उस वक़्त जमान पार्क में थे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ, चेयरमैन अपना ज़्यादा वक्त जमान पार्क में क्यों गुजारते थे। इसकी 3 वजूहात थी। बनी गाला इस्लामाबाद में आता और इनका ख्याल था मुझे वफाकी हुकूमत किसी भी वक्त रास्ते से गिरफ्तार कर लेगी। दूसरी वजह, जमान पार्क का घर बुशरा बीबी को हक महर में मिल चुका है। इनका ख्याल था मानिका फैमिली मेरी गैर मौजूदगी में आएगी और यूं गए घर उनके कब्ज़े में चला जाएगा। तीसरी वजह, इनकी गैर मौजूदगी में पुलिस बुशरा बीबी को आसानी से गिरफ्तार कर लेगी। ये 3 ठोस वजूहात थी। 9 मई से कबल एक चौथी वजह भी होती थी, और वो थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। ये चेयरमैन साहब को इन जराइम में भी ज़मानत दे देते थे जो अभी सरजद नहीं हुए थे। चेयरमैन इनके करीब रहना चाहते थे, मगर 9 मई के बाद हवाओं का रुख बदल गया। ये दरवाज़ा भी बंद हो गया, लिहाजा सिर्फ 3 वजूहात थी। बहरहाल 5 अगस्त का दिन आया। जज हुमायूं दिलावर का आर्डर आया। पंजाब पुलिस को आध घंटे में चेयरमैन की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पुलिस के 200 एहलकार जमान पार्क पहुंच गए। चेयरमैन के गार्ड्स घर के बाहर खड़े थे। डीआईजी ने इन्हें वारंट दिखाया और इन्हें मशवरा दिया, आप हमें अपना काम करने दें, आपके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी। गार्ड समझदार थे। उन्होंने डीआईजी को सलूट किया और मेन गेट से हट गए। पुलिस घर के अंदर दाखिल हो गई। चेयरमैन का बेडरूम बुलेट प्रूफ था। इसके सामने मुसल्ला गार्ड्स भी खड़े थे। पुलिस ने इन्हें भी कोऑपरेशन का मशवरा दिया। वो मज़ामत करना चाहते थे, लेकिन पुलिस के तेवर देखकर हिम्मत ना हुई। डीआईजी ने बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देकर चेयरमैन से बाहर आने की दरख्वास्त की, मगर दूसरी तरफ से इनकार कर दिया गया। पुलिस ने थोड़ी देर इंतज़ार किया और इसके बाद दरवाज़ा तोड़ने का अमल शुरू हो गया। दरवाज़ा बुलेट प्रूफ था, मगर रियासत इससे ज़्यादा तगड़ी थी। चुनाचा दरवाज़ा 8 मिनट में हिम्मत हार गया। दरवाज़ा गिरने के करीब था कि अंदर से लॉक खोल दिया गया। पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो सामने बुशरा बीबी खड़ी थी। चेयरमैन साहब इनकी आड़ में खड़े थे। एसएसपी ने बुशरा बीबी से कहा, हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं, हमने हर सूरत चेयरमैन को गिरफ्तार करना है। आपके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी, आप हमें अपना काम करने दें। बुशरा बीबी ने चंद सेकंड सोचा और फिर वो भी सामने से हट गई। पुलिस ने चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया। वो इस वक्त टी शर्ट और ट्राउज़र में थे। एसएसपी ने लेकर गाड़ी में बैठ गया। इन्हें सीधा एयरपोर्ट लाया गया। चेयरमैन को खसूसी जहाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंचाने का हुक्म था, लेकिन फिर प्लान तब्दील हो गया और नए प्लान के लिए वक्त दरकार था। चेयरमैन को एयरपोर्ट पर बिठा दिया गया और पुलिस ने इनके साथ गुफ्तगू शुरू कर दी। चेयरमैन का ख्याल था ये नाइंसाफ़ी है, मैंने क्या जुर्म किया है जिसकी सज़ा दी जा रही है। पुलिस अफसरों ने इनके दौर की नाइंसाफ़ियाँ गिलवाना शुरू कर दी। एक अफसर ने बताया, मुझे आपके दौर में 3 सूबों में घुमाया गया और तीनों में खौफनाक करप्शन थी। मैं भी अगर पैसे दे देता तो पंजाब में रहता। चेयरमैन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एक पुलिस अफसर ने पूछा, आपको अगर खाने की कोई चीज़ चाहिए तो मैं ला देता हूँ। चेयरमैन ने सिर्फ पानी मांगा, इन्हें पानी की बोतल ला दी गई। इसके बाद उन्होंने अपनी शेविंग किट और कपड़ों की फरमाइश की। डीआईजी ने अपने डीएसपी को फ़ोन किया। वो इस वक्त जमान पार्क में था। डीएसपी ने बुशरा बीबी से चेयरमैन का बैग मांगा। बीबी ने शेविंग किट और कपड़ों का बैग इसके हवाले कर दिया।
یہ بیگ بعد ازاں چیئرمین تک پہنچا دیا گیا۔ چیئرمین کو بعد ازاں گاڑی میں بٹھا کر اسلام آباد روانہ کر دیا گیا۔ چیئرمین کو اپنی گرفتاری کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھر میں پولیس دیکھ کر بھی حیران تھے۔ سارا راستہ بھی پریشان رہے۔ جیل چیئرمین کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ یہ بند کمرے کے فوبیا کا شکار تھے۔ عدلیہ بحالی کے زمانے میں یہ 7 دن جیل میں رہے۔ یہ 7 دن ان کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ اپریل 2022 میں جب میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فواد چودھری اور شہباز گل کی موجودگی میں اعتراف کیا۔ جیل میں میرا دن آرام سے گزر جاتا تھا، لیکن رات کے وقت یوں ہی سیل کے دروازے بند کیے جاتے تھے۔ میرا دل بند ہو جاتا تھا اور میں چیخنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا میں مر جاؤں گا۔ فواد چودھری نے انہیں اشارے سے چپ کرانے کی کوشش کی، مگر وہ بولتے چلے گئے اور میں ہنستا رہا۔ آج میرے چیئرمین کی صورتحال کیا ہوگی میں تصور کر سکتا ہوں، اور کیا یہ صورتحال عارضی ہوگی میں اس کے بارے میں دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تاہم میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں جیل وہ واحد جگہ ہے جہاں سے میرا چیئرمین 2 بڑے فیصلے کر سکتا ہے۔ یہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو جائے گا اور ملک سے باہر چلا جائے گا۔ یہ اگر چاہے گا تو انہیں سعودی عرب بھجوا دیا جائے گا، لیکن یہ سعودی عرب میں جا کر نہ ہی انٹرویو دے سکیں گے اور نہ ہی باہر جا سکیں گے۔ اس ڈیل کے لیے بھی انہیں عارضی طور پر سیاست سے تائب ہونا پڑے گا، اور میرا خیال ہے چیئرمین یہ فیصلہ جتنا جلد کر لیں ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ چیئرمین نے 2017 میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو میاں نواز شریف کے خلاف استعمال کیا تھا۔ نواز شریف اپنی بیٹی سمیت گرفتار ہوئے، عدالتوں اور جیلوں میں طویل خواری برداشت کی، جلا وطنی بھی دیکھی، جس کے بعد چیئرمین 3.5 سال تک 1 پیج انجوائے کرتے رہے۔ لیکن پھر وہی ہوا، دوسری ایکسٹینشن سے پہلے خان بھی سڑکوں پر آ گیا۔ چیئرمین کو اب اگلی ڈیل اگست 2025 میں ملے گی۔ اسے پورے 2 سال انتظار کرنا ہوگا۔ اس وقت بھی اگر میاں شہباز شریف یا بلاول بھٹو کی حکومت ہوئی تو یہ ڈیل بھی نہیں ہو سکے گی۔ پاکستان میں اس وقت صرف ایک لیڈر بچا ہے جس کے ساتھ عمران خان کا اتحاد ہو سکتا ہے، وہ ہے نواز شریف۔ یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن پر اسٹیبلشمنٹ اعتماد کے لیے تیار نہیں۔ باقی سب سولجرز ود آؤٹ یونیفارم ہیں، اور چیئرمین کے لیے دوسرا آپشن طویل جیل ہے۔ یہ مردوں کی طرح جیل کاٹے اور لیڈر بن کر باہر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا چیئرمین حقیقتاً ایک برا انسان ہے؟ اس کا سیدھا اور سادہ جواب ہے ہرگز نہیں۔ یہ شخص واقعی ملک کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن اس میں 5 خوفناک خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیشہ مار کھا جاتا ہے۔ یہ مردم شناس نہیں ہے، یہ ہمیشہ کمزور، بزدل اور منافق لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اس وقت نکل رہا ہے۔ دوسرا، یہ ایک ہی وقت میں سب سے جنگ چھیڑ لیتا ہے۔ فواد چودھری نے بار بار سمجھاتا رہا ہم نے اگر سیاستدانوں سے لڑنا ہے تو پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ رکھنا ہوگا، ہم نے اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے تو پھر ہمیں سیاستدانوں سے بنا کر رکھنی ہوگی، ہم سب سے لڑ کر نہیں جیت سکتے، اور خان یہ غلطی کرتا رہا۔ تیسرا، یہ ضعیف العقیدہ ہے، یہ 40 سال سے جنوں، بھوتوں، تعویذوں اور پونکوں میں پھنسا ہوا ہے، اور اللہ کو یہ فعل قطعاً پسند نہیں۔ چوتھا، یہ بے تحاشا بولتا ہے۔